گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں تبلیغ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس سلسلے میں جو کچھ آپ پر ابتلائیں آئی، جو آزمائشیں آئیں، جو تکالیف آئیں، ان میں سے چند باتوں کا بیان کروں گا جس سے ہمیں کاش احساس ہو جائے کہ ہم تک جو دین پہنچا، جو اسلام پہنچا، وہ کس قدر تکلیفیں اور اذیتیں برداشت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور پھر صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائیں، اولیاء کرام تکلیفیں اٹھاتے رہے اور ہمیں دین پہنچا۔ کاش ہمیں اپنی ناقدری کا احساس ہو جائے۔ آپ میرے بیان کو رسمی طور پر نہ سماعت فرمائیے گا، بلکہ اپنے اوپر کڑیے گا کہ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ اسلام میں دعوت اسلام کی خاطر اس قدر تکالیف شدیدہ برداشت کی، اور ہم کیسے بدنصیب لوگ ہیں، کیسے غافل لوگ ہیں کہ ہم صرف راہ دنیا میں تکلیف اٹھا سکتے ہیں، لیکن دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی وقت نہیں۔ اس زندگی پر حیف ہے جس زندگی میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کوئی لمحہ نہ نکل سکے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مبلغ کا سب سے بڑا اور اہم معاملہ یہ ہے کہ مبلغ اپنے کردار سے تبلیغ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک اپنا کردار پیش کرتے رہے، اور 40 سال جب اس دنیا ظاہر میں آپ گزار چکے تو اب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ویسے تو آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن بہرحال یہ کہ دنیا میں پیغام پہنچانے کی جب اجازت ملی اور ظاہری طور پر سلسلہ وحی شروع ہوا، اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تھی۔ اوائل میں آپ نے اپنے قریب ترین لوگوں میں تبلیغ فرمائی۔ سب سے پہلے تو وحی کا نزول ہونے پر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا، پھر وہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی، لیکن ابھی دعوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، پھر بھی ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ آپ مسلمان ہو گئے، کیونکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کاربند تھے، کفر و شرک سے پاک تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کی نبوت کی آپ نے تصدیق کر دی۔ لیکن چونکہ دعوت نہیں دی تھی سرکار نے اس وقت، تو اس لیے سب سے پہلے بڑے آدمیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں لبیک کہی، خواتین میں سب سے پہلے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسلمان ہوئے۔ تمہارا اس طرح قریبی لوگوں میں سلسلہ تبلیغ کا جاری ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے آپ کو تسلیاں بھی دی اور آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی فرمائی کہ آپ کو مطلب آپ کی قوم بلاخر اپنے شہر سے نکلنے پر بھی مجبور کرے گی، آپ پر ظلم و ستم کی خوب آندیاں چلیں گی، اے کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور جوان بھی ہوتا، بلکہ بعضوں نے آپ کو صحابہ میں بھی شمار کیا ہے۔ تو اب آپ نے شروع میں تو اپنوں میں تبلیغ فرمائی، تو اس سلسلے میں میں نے نام لیا آپ کو صدیق اکبر خدیجہ الکبریٰ مولا مشکل کشا، یہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سفر طائف میں بھی حضرت زید ساتھ تھے آپ کے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو اجازت ملی کہ اب دعوت عام اسلام کی دی جائے، تو سرکار کوہ صفا پر تشریف لائے اور آپ نے حکمت عملی سے کام لیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تمہاری گھات میں ہے، کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو لوگوں نے بیک زبان یہ کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ تو اس طرح جب ان کو سرکار نے مطلب کہ وربل لاک جس کو کہتے ہیں کہ الفاظ میں ان کو مطلب کہ قائل کر لیا، تو پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی اور معبودان باطل کا رد کیا اور خدا وحدہ
वहदहू ला शरीक की वहदानियत का बयान फरमाया। उस वक्त ये लोग जो थे ये मजाक उड़ाते हुए मुंतशिर हो गए। अब सिलसिला तबलीग अलल ऐलान शुरू हो गया और ये हमेशा से दस्तूर है कि वही बात इंसान को अच्छी लगती है कि जो उसके नफ्स के मुताबिक हो। अगर नफ्स के मुताबिक ना हो तो उसको अच्छी नहीं लगती। ये उमूमन मतलब है कि इंसानी फितरत है। और आजकल भी ये मुसलमानों का भी अब तो ये हाल है कि अगर इनके नफ्स को कोई बात गिरा गुजरती है तो वो उनकी समझ में नहीं आती, खा वो कुरान और हदीस से बयान की जाए लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आती। ये तो आम तौर पर मतलब जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं ये उमूमन कहते हैं कि जी इस्लाम बहुत मतलब आसान मजहब है, ये मौलानाओं ने बहुत सख्त बना दिया है। नऊजुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अगर मौलाना का कसूर है तो इतना कसूर है कि वो आयत पढ़ता है या हदीस सुनाता है और ये मतलब पढ़े लिखे लोगों की समझ में बसा औकात बात नहीं आती। ये आम तौर पर दाढ़ी मत रखो, मॉडर्न रिवाज पहनो, ये करो वो करो, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। इंसान की बहरहाल फितरत है कि वो अपने नफ्स पर जो बात गिरा गुजरती है उसको वो रिफ्यूज कर देता है और उसको मुस्तरद कर देता है। चुनाचे ये नफ्स पर बड़ी गिरा गुजरी लोगों के कि हमारे बाप दादा जिन बुतों को पूजते चले आ रहे हैं हम इनको पूजना कैसे छोड़े, ये कैसे हो सकता है। उस खुदा की परस्तिश करें कि जो हमें नजर तक नहीं आता, ये उनकी अक्ल में नहीं आया तो इसलिए वो मुखालिफ हो गए। अब सरकार की तबलीग का सिलसिला जोर पकड़ता गया और मुखालिफत का शोर भी जोर पकड़ता गया। ये हकीकत है। जब जब मतलब यानी कि दीन का किसी ने बीड़ा उठाया, तबलीग की तो उसके खिलाफ मुखालफत तो होती है। हर नबी के खिलाफ शोरिशें हुई, मुखालफतें हुई। तो बहरहाल ये कि मुखालफत का सिलसिला भी शुरू हुआ और अब लोगों को और ज्यादा इश्तियाल पैदा हुआ और सरकार के खिलाफ वो मतलब तरह तरह से अजियतें पहुंचाने के मंसूबे बनाने लगे। इनमें आपका चचा अबू लहब, जो आपका चचा था, ये भी बदबख्त जो था ये पेश था और आपको ये बहुत तकलीफें देता था और बहुत सताता था। और इसकी बीवी उम्मे जमील जो थी ये भी बहुत सख्त मतलब काफिरा थी और कांटेदार झाड़ियां चुन के ले आती और राह मुस्तफा में बिछा देती सल्लल्लाहु। अबू लहब बहुत ज्यादा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ दिया करता। दूसरा एक आपका पड़ोसी था अकबा बिन अबी मुईत, ये भी शब और रोज आपको तकलीफ पहुंचाने में सरगर्म अमल रहता। ऐ प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हमारे आका जो थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजमत के पहाड़, सब्र और रिजा के पैकर हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम कभी भी न डगमगाए, यहाँ तक के आपको इस कदर तकलीफें दी गई। तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इब्तिदाए इस्लाम में मैं एक बार सूक़े दजाना की तरफ गया तो मैंने एक अरब को देखा जो बज़बान फसीह ये फरमा रहे हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरा एक शख्स इस ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने वाले के पीछे पीछे चला रहा था और लोगों को मना करता था कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहा है ये आदमी सही नहीं है, माज़अल्लाह, इसकी बात मत सुनो, इसका कलाम मत सुनो। इतना कहने के बाद तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि इतना कहने के बाद उस शख्स ने एक पत्थर उठाया और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने वाले के मुबारक सर पर उसने दे मारा तो सरे अक़दस जो था वो शकिस्ता हो गया और उससे खून का फव्वारा उबल पड़ा और वो हसीन और जमील शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहा था खून उसके टखनों तक मतलब पहुंच गया, इस कदर खून बहा। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, मैं जानता नहीं था, न कलमे की दावत देने वाले वो जानता था, न पत्थर मारने वाले वो जानता था। तो मैंने मालूमात की कि ये कौन लोग हैं तो मुझे किसी ने बताया कि ये खुल्ला पोश जवान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहा है इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ये खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते हैं और अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को मानो जिसने सबको पैदा किया है और अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा मत करो। और जो इसके पीछे जिसने पीछा किया और पत्थर मारा ये इसका चचा है, इसका नाम अबू लहब है। अक्सर सनादीद कुरैश, रईसान कुरैश इस मामले में इस अबू लहब के मुआविन है, साथी हैं। और इस नौजवान का काम ये है कि जो लोग मौसम हज वगैरह में आते हैं उनको ये अल्लाह की तरफ बुलाता है और इस्लाम की दावत देता है। लेकिन ये इसका चचा जो है उन लोगों को भी रोकता है और उनमें इनके खिलाफ तनफ्फुर फैलाता है, नफरत की आग भड़काता है। और ये तमाम मुखालिफिन कभी इनको जादूगर बताते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी काहिन यानी नुजूमी मशहूर करते हैं तो कभी मजनून कहते हैं। किसी और मौके पर एक बार
मेरे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ करने के लिए तशरीफ ले आए। आप अभी तवाफ शुरू करना ही चाहते थे कि इन कुफ्फारे नाअंजार ने मिलकर एक बारगी मेरे मीठे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चारों तरफ से हल्ला बोल दिया और ये बकते हुए आगे बढ़े कि तू ही वो है जो हमारे आबा और अजदाद को, हमको और हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। सरकार ने क्या फरमाया कि हाँ, मैं ही तुम्हें सच्ची तबलीग करता हूँ और तुम्हारे बुतों को छोड़ने की दावत देता हूँ, एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की दावत देता हूँ। इस तरह की बयान किया आपने। इतने में एक खबीस ने अपनी चादर हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलूए पुरनूर में डालकर लपेटी, गले मुबारक में चादर डालकर लपेटी, यहाँ तक कि आपका सांस मुबारक रुकने लगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे। जब इन्होंने ये हालत देखी तो इनसे बर्दाश्त न हुआ और पुकारने लगे, ऐ जालिमों, क्या उस मुकद्दस हस्ती को मारते हो जो बुलंद आवाज से तौहीद की तबलीग करता है और कहता है कि अल्लाह एक है और रोशन मौजिज़ात दिखाता है। जब इन लोगों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हिमायत करता देखा तो फिर सरकार को छोड़कर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर झपटे और बहुत मारा, यहाँ तक के सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर मुबारक को जख्मी कर दिया। तो बहरहाल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुल्म और सितम सहते रहे और तबलीग हक करते रहे। ऐ मेरे नादान इस्लामी भाइयों, सोचो तो सही, अल्लाह के महबूब को संग बारी में और पत्थरों की बारिशों में भी दीन की तबलीग करें। और हाय अफसोस हम पर लोग हालांकि फूल निछावर करते हैं, फूल बरसाते हैं, फिर भी हम तबलीग नहीं करते। अरे उनकी गर्दन पर तो ऊंट की ओझड़ी डाल दी जाती, फिर भी वो तबलीग से बाज न आते। हाय अफसोस हमारे गले में लोग फूलों का हार डालते हैं, फिर भी हमसे तबलीग नहीं होती। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया।